যিনি উত্তম কুমার ত্রিপুরানাং চৌবানি চিবাই তাই খাকা হামিয়াপারো যিনি ত্রিপুরা সরকারনি মন্ত্রী তাকু কৃষকেতু দেববর্মানো তঙ্গচন্দাই যিনি ম এলাকানি বরমগোনাं एमएलए बनो वानसारके प्रायनो पाल दां सुनु पाल जोंगे खोनापबजे गया बहाय तांनि पलनोबा पाल लिनु है सो थासिंगो जिनि कर्मचारिनि ऊनकोटिनि देना नॉर्थनि प्रेसिडेंट प्रभात धां सुनि सानो सो पलनो बेलाय बेलाय खाका हामियापारो तंगचुन्नाय चिनी एमडीसी अंश कुमार त्रिपुरा